बखर की तहसील कलूरकोट के नवाई गांव ढूडियाँ वाला में दिन दिहाड़े चोरी की वारदात। अवाम ने चोर को रंगे हाथों पकड़ लिया। गिरफ्तार करने के बाद चोर को पुलिस के हवाले कर दिया गया। पुलिस हुकाम ने जाए वारदात का मुकम्मल मुआयना करने के बाद मज़कूरा शख्स को तहसील कलूरकोट के थाने मुंतकिल कर दिया। ये वारदात एक मुकामी दुकान में की गई। ऐनी शाहिदीन ने बताया कि दोपहर 12 बजे के करीब ये वाक़या उस वक्त पेश आया जब दुकान का मालिक दुकान से मुत्तसिल अपने घर में दोपहर का खाना खाने गया। दुकानदार का ये मामूल था कि वो चंद लम्हों के लिए जाते हुए शटर गिरा देता और ताले ना लगाता। ये शख्स ऐन उसी लम्हे आया जब वो घर गया। इससे ज़ाहिर होता है कि ये शख्स आदी मुजरिम है और ऐसे काम बाकायदा रेकी और मनसूबा बंदी के बाद करता है। यकीनन वो पहले से मौका की तलाश में था। दुकान में दाखिल होकर उसने सबसे पहले तिजोरी पे अपना हाथ साफ़ किया। दोनों जेबें नोटों से भर लीं। अंदाज़न 50,000 की रकम उसने जेबों में ठोंस ली। इसी लम्हे दुकानदार की एक छोटी बच्ची दुकान में आई तो उसने इस शख्स को देखा और जाकर वालिद को बताया। दुकानदार ने आते ही सबसे पहले इस शख्स की बाइक से चाबी निकाल ली ताकि वो भाग ना पाए। ये देखकर वो शख्स सर पर पाँव रखकर भाग खड़ा हुआ। भागते हुए उसने ये कहकर दुकानदार को डराने की कोशिश की कि ये बाइक चोरी की है ताकि वो इस पर कब्ज़ा ना करे। इसके बाद कुछ लोग उसके पीछे हो लिए। तकरीबन 1 किलोमीटर भागने के बाद इस शख्स को पकड़ लिया गया। भागते भागते भी इस शख्स ने आधी रकम कहीं छुपा ली जबकि निस्फ रकम उससे वापस ले ली गई। इसके बाद पुलिस हुकाम को इत्तला दे दी गई, जिन्होंने मौका पर आकर चोर को गिरफ़्तार कर लिया और जाए वक़ुआ का इंदराज भी कर लिया। उर्दू बोल टीवी की टीम ने जाए वक़ुआ पर जाकर ऐनी शाहिदीन से बात की। उन्होंने जो कहा समाअत कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। नाज़रीन, मैं हूँ उर्दू बोल से हाफ़िज़ अब्दुर्रहमान हिजाज़ी। यहाँ मैं ज़िला बखर के गांव ढूडियाँ वाला में मौजूद हूँ और यहाँ एक चोरी की वारदात हुई एक दुकान में दिन दिहाड़े। तो इन लोगों ने चोर को रंगे हाथों पकड़ लिया। तो हमारे साथ लोग मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं कि यहाँ क्या वाक़या हुआ, वो शख्स कौन था, किस तरह आया और उसने क्या नुकसान किया और किस तरह पकड़ा गया। तो जी मलिक साहब, आप सबसे पहले आप बताएं। अस्सलाम वालेकुम। ये शख्स जो था ना चोरी करने वाला, ये डंडे का रहने वाला था। पेशावर चोर है, बहुत सी चोरियां कर चुका है। आज दिन के तकरीबन 12 बजे यहाँ आया, दुकान का शटर खोलकर उसमें दाखिल हो गया। वहाँ से तकरीबन 50,000 के करीब नकदी चाह कर जब जाने लगा तो दुकानदार आ गया और वो दौड़ने लगा। दुकानदार उसके पीछे दौड़ा और तकरीबन 1 किलोमीटर के फासले से जाकर उसको पकड़ लिया। अब उसको पुलिस के हवाले किया गया है। तो पुलिस वाले उसको अब ले गए? हाँ, पुलिस वाले अब उसको, मोटरसाइकिल भी उसके पास। तो इसका शख्स का नाम क्या था? नाम मुझे तो कैसर, ठीक हाँ है, कैसर नाम था उसका। अच्छा, तो इसका मोटरसाइकिल भी उसके साथ था? मोटरसाइकिल पर आया जी। पहले शहर चला गया, फिर शहर से वापसी पर जब यहाँ आया तो मोटरसाइकिल खलार कर देखा कि दुकानदार दुकान में मौजूद नहीं है। शटर गिरा हुआ रहा लेकिन उसमें ताले लगे हुए नहीं थे। ठीक। तो जो उसने पैसे वगैरह उठाए वो वापस कर दिए उसने? कुछ तो कर दिए, कुछ उसने रास्ते में फेंक दिए। अच्छा, जब वो भाग रहा था ना जी। तो रास्ते में कुछ पैसे उसने फेंक दिए। हाँ, जब छुपा दिए वो हमें नहीं मिले। अच्छा, तकरीबन 20-25 हज़ार वापस कर दिया। अच्छा, अब कुछ अभी तक नहीं मिले? तकरीबन आधी रकम नहीं मिली। अच्छा, ठीक। हाँ, उनसे भी अपने ख्याल का इजहार ठीक है, पूछ लें। तो हमारे साथ मलिक आसिफ ढूडी साहब मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम आसिफ साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारे पड़ोस अब्बासियाँ वाला डंडे का रिहायशी है। ये लड़का कैसे इसका नाम है। ये कई वारदातों में पहले ये पकड़ा जा चुका है। कलूरकोट शहर में इसने एक चोरी की है बहुत बड़ी दुकान में, और भी कई चोरियों में ये पकड़ा गया है। हमारी आला हुकाम से, IG साहब से, DPO साहब से गुजारिश है कि
دن دہاڑے اس طرح کے یہ جو دیہاتوں میں واقعات ہیں، کھلم کھلا یہ دہشت گردی ہے، یہ ڈکیتی ہے، ہمارا تحفظ، یہ لوگ تھانے میں جا کر چھوٹ جاتے ہیں، 1-2 دن کے بعد درخواستیں وغیرہ ہم دیتے ہیں، پھر اس کے بعد وہ ہماری FIR نہیں ہوتی ہے، یہ آرام سے 2-3 دن کے بعد آسانی سے گھر چلے جاتے ہیں۔ ہماری اعلیٰ حکام سے یہ اپیل ہے کہ آج خود نوٹس لے کر اس آدمی کا پہلے تھانے سے بے شک ریکارڈ منگوا کر چیک کر لیں، جو یہ جس آدمی نے ادھر یہ چوری دن دیہاڑے کی ہے، اس نے کل بھی کسی آدمی کی باہر سے جو ہے نا کوئی گندم کی فصل سے چوری کی ہے، پہلے کچھ دنوں پہلے ہیرا والا سے جو ہے نا کوئی بکری اس نے، تو یہ ایسا مجرم ہے جو تقریباً اس علاقے میں اس نے ایک خوف و ہراس پھیلا رکھا ہے۔ اور یہ ہم نہیں کہتے کہ اس کا کوئی سرپرست ہے یا جس طرح سے اس کو، لیکن ہمارے ہاں یہ غریب لوگ ہیں، یہ آگے تھانے میں اور آگے جا کے سارے جو اتنے مسائل ہوتے ہیں ان سے جو ہے نا یہ گھبراتے ہیں۔ اعلیٰ حکام سے ہماری بار بار ہم کہہ رہے ہیں، یہ اپیل ہے کہ آج خود نوٹس لے کر اس پہ جو ہے نا فوراً FIR کی جائے اور اس کو جو ہے نا سخت سے سخت سزا دی جائے اور ڈکیتی کے دفعات شامل کیے جائیں۔ تو جی ناظرین، آپ نے سن لیا کہ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ شخص عادی مجرم تھا اور انہوں نے اس کو رنگے ہاتھوں سے پکڑا، لیکن یہ ان لوگوں کی بھلائی ہے کہ انہوں نے اس کو فوراً قانون کے حوالے کیا۔ تو اب یہ قانون کی ذمہ داری ہے کہ اس مجرم کو کیفر کردار تک پہنچائے۔ مقامی لوگوں نے بتایا کہ یہ شخص جس کا نام قیصر ولد قاسم ہے اور اس کا تعلق ڈھوڈیاں والا کے قریبی گاؤں عباسیاں والا سے ہے۔ لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ یہ شخص عادی مجرم ہے اور اس سے قبل کئی وارداتوں میں ملوث ہے۔ اسے گرفتار کرنے کے بعد غصے سے بھرے گاؤں والوں نے انتہائی تعذیب و شائستگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے خود سزا دینے کی بجائے اسے قانون کے حوالے کر دیا، مگر ان کے تحفظات بجا ہیں کہ کہیں اس شخص کو بھی بغیر سزا یا کم سزا کے بعد رہا نہ کر دیا جائے، کیونکہ اس سے قبل بھی اس علاقے میں بہت سی وارداتیں ہونا معمول کی بات ہے۔ اکثر تو ذمہ داران پکڑے ہی نہیں جاتے اور کبھی کبھار کوئی گرفتار بھی ہو جائے تو رشوت، سفارش یا تعلق کی بنا پر بہت جلد رہا ہو کر دوبارہ وہی دھندا شروع کر دیتا ہے۔ قانون کی اس کمزوری نے علاقے میں بہت سے عادی مجرم پیدا کر دیے ہیں، اس لیے اب حکام کی ذمہ داری ہے کہ وہ اسے سخت سزا دیں تاکہ یہ آئندہ ایسی حرکت کرنے کا سوچ بھی نہ سکے۔ علاقائی اور ملکی خبروں، تازہ ترین حالات کے تجزیوں، دلچسپ سبق آموز واقعات، اسلامی اور تفریحی ویڈیوز کے لیے اردو بولڈ TV کو سبسکرائب کریں۔